اللي عملناهم افيك لو نول لي ماتش نول. صدقوني تو بعد ابريكو تقولوا باش يبدا عاد يفتي ويبدا، نقول لكم في الحقيقه جيتي لو سول وقت عملنا مع البيض، سامحوني صدقوني زاد نعرف وقت الناس كل متغشه. الوحيد انا جيتي كونتون بملاعبيتي ماتش البيض اللي عملناه متعادل هنا، والناس الكل تغشت الان خاطر ماتش البيض ملاعبيتي عملوا مقابله كبيره. ما عندكمش فكره كنشوفوا لي ستاتيستيك تاع ماتش البيض، دي ستاتيستيك سور بلون فيزيك، الكورس، لانتونسيتي، لو نومبر دوكازيون انكروابل مي فري. والنجم نبعث لكم وعندي معناها بالليزيماج بكل شيء، تيلمو عملوا ماتش كبير لين سي فري معناها الناس كل تتغشش. واحد سورتو بوبليكنا وعنده الحق مشروع خاطر يخاف لا يهرب عليه التيتر واحد، وهذا حق مشروع بوبليكنا اللي بالمناسبه نشكر شكر كبير برشا على الحضور نتاعو، على معناها بريمون التشجيع اللي شجع فينا، وان شاء الله نكونوا معناها ادينا الامانه. المولدي بقى اون بلاص ودار لا جيستيون تاع الماتش، والفرق بيناتنا هو فريق يلعب الادوار الاولى وعنده ثقه في نفسه وكاين لو ريسك كومبيتيتيف والبون دو توش معمر، مع فريق واحد اللي يحوس على روحه وعايش في دون لوت افيك لي بليسي اللي كاينين. انا نظن باللي هادو مش كيما يقولوا دي زيكسكوز، مي سي رياليتي. اون ايكيب بلان دو كونفيونس افيك ان ريتم دو جو افيك دي جوار اون فورم كونتر اون ايكيب كي في لو دوت عايشه بالشك سي لو بلون كومبيتيسيون. Et à chaque match, même avant mon arrivée, l'USMA n'a pas pu faire 9 joueurs, les mêmes 9 joueurs pendant les 12 matchs. À chaque fois, il y a des changements, des fois 4 joueurs, des fois 3. Mais نعطيكم الوصف تاع المقابله، ما راهمش دي زيكسكوز بور لا ديفات، خاطر لا ديفات سي ديفات ميريتي. المهم هادي نقبلها اولا دار الميتي تاعي كوم بارازار. الفريق هذا راه فيه صعوبات كبيره، خاصه الغيابات اللي هي كما يقولوا اللاعبين الجرحى. من ناحيه الجهد قلت انا جيتي تري كلير، لاعبين داروا الجهد تاعهم كاع، ولكن سي لو بلون تكنيك نقولها بكل صراحه نتحمل انا مسؤوليتي. اون n'a pas été des vrais représentants تاع اليو اس ماسي. On doit travailler, on doit corriger, mais c'est très dur. Je l'ai dit à maintes reprises, le doute c'est l'ennemi numéro 1 du footballeur. Mais il faut accepter, il faut travailler. On a la chance d'avoir cette finale. Il faut travailler. Et je pense que les difficultés, les moments difficiles, que nous serviront à bien être en place, à s'organiser et travailler mieux. Pourquoi pas récupérer tous nos joueurs au moins avant les deux derniers matchs championnat, le match de Sétif. Si on aura tous les joueurs contre le match de Sétif à peu près, il y aura le match de Sétif, même si on est pour la finale. L'USMA aura son mot à dire. Mais aujourd'hui, on n'a pas à dribbler les questions et dire qu'on n'est pas à la hauteur de cette équipe. On représente mal cette USMA. Et on l'accepte. D'avoir gagné ce match, on espère continuer ainsi. Ouais, c'est bien pour le moral, surtout le début. On va monter en confiance. Ouais, c'est un peu, on leur dit merci d'être venus nombreux. On ne les a pas déçus, on a gagné le match. Donc j'espère qu'ils sont fiers de nous. J'espère qu'ils vont continuer encore à nous pousser pour prendre le titre. Franchement magnifique, on a pris 3 points importants. Alhamdoulilah, on a gagné. Je suis content et puis Inch'Allah, on va prendre le championnat. On s'y rapproche, on y est proche et Inch'Allah, on va le prendre. C'est très important, c'est l'objectif du début de saison. Le président il avait dit d'être champion. Alhamdoulilah, on est champion. Et puis je suis content et satisfait du groupe. Il nous reste encore quelques matchs à aller chercher pour être champion. Ce sera une récompense incroyable pour tous les efforts qu'on a fait durant cette saison. Oui, ça, franchement incroyable. Hein. À force, on a l'habitude, mais c'est incroyable. Franchement, l'apport qu'ils nous mettent, c'est magique. Et on le fait pour eux aussi, hein, parce qu'ils ont une grande part de contribution dans nos victoires. Et donc je suis content, il nous reste encore 4 matchs, 4 finales pour être champion, Inch'Allah.